planiram odraditi najteži biciklistički trening u tjednu. Plan je 12 puta 30 sekundi sa pauzom od 15 sekundi. To ću raditi na uzbrdici, a pauza između serija, između ovih 12 ponavljanja. Zapravo to ću sve ponoviti 3 puta, a pauza između serija od 12 ponavljanja će mi biti spust nazad na start. Nema neki cilj što se tiče vata. Ovo mi je prvi put da radim ovaj trening, tako da mi je uglavnom cilj da zadržim iste vate od početka do kraja. Lani sam u jednom videu pričao o polarizaciji treninga. Pričao sam u biti o jednoj grešci koju dosta nas, uključujući mene, radi. To je da lagane treninge radi prejako i onda zbog toga pate jači treninzi. Znači jače treninge ne možeš onda odraditi onako kako bi mogao odraditi da si možda malo laganije išao na tim laganim treninzima. Uglavnom link na taj video ću staviti tu negdje na ekran ako nekoga zanima, a danas je vrijeme da obradim onda i drugi taj spektar, pošto sam tada obrađivao lagane treninge, sad je vrijeme da obradim ove jake. Meni se također ove godine dogodilo da sam dosta treninga radio u toj sivoj zoni koju bi trebalo izbjegavati, znači u zoni koja nije niti je jako, niti lagano. A dogodilo se to iz razloga što sam na papiru imao puno jakih treninga. I onda u praksi se dogodi da, nagomila se umor i ti jaki treninzi, performanse na tim jakim treninzima počnu padati, tako da sve to završi u toj, ajmo reći, sivoj zoni. I sad, kad sam ponovo počeo sam sebe trenirati, jedna od prvih stvari koju sam napravio je da sam htio to izbjeći, tako da imam manje jakih treninga na biciklu, ali zato ti koji su jaki su baš jaki. Jedan od njih je i danas. I u biti za usporedbu bi mogao, za primjer bi u stvari mogao reći da sam prije 2 dana odradio lagani trening od 5 sati, imam ga tu, pa možemo pogledat. Znači vozio sam 5 sati i vozio sam cestovni bicikl, tako da nemam podatke o snazi, ali prosječan puls mi je bio 105. Sad, jesam li ciljao puls od 105? Odgovor je ne, ali ispalo je tako jer se taj dan nisam osjećao posebno dobro i nisam htio forsirati. I zato sam se već idući dan osjećao bolje, mogao sam odraditi normalno treninge, a danas sam odradio vrlo dobar intenzivni trening. Sad, da sam prije 2 dana forsirao, vjerovatno se ni jučer ni danas ne bi osjećao dobro i ne bi kvalitetni trening sigurno odradio ovako kao što sam ga uspio odraditi danas. Ovo je definitivno izgledalo puno lakše na papiru nego u praksi. Malo sam se zaletio na prvom intervalu, ali eto, uspio sam i druga 2 odraditi u solidnom tempu. Sad ću razvrtiti 30-40 minuta, spustit ću se nazad na magistralu. Onda imam u planu odraditi jedan interval od cirka 15-20 minuta na kadenci koju vozim na utrci i što se snage tiče, vidjet ćemo što će noge reći. Evo sad za one koje zanima statistika, znači danas nisam, teško mi je reći koliko sam imao, pošto su kratki intervali, nisam pritiskao prolaze na Garminu, tako da imam samo podatak o prosječnoj snazi na ukupnom intervalu, uključujući pauze. Na prvom intervalu je to bilo 371 W, a druga 2 su bila na 360. I koliko sam uspio
skužiti. Mislim da sam ove jake intervale po 30 sekundi, da sam to vozio na prvom intervalu između 430 i 440 vati, a kasnije je to bilo oko 420. I trening je stvarno puno teži nego što izgleda na papiru. Na papiru kad vidiš ove intervale od 30 sekundi ne čini se puno, međutim nakon 2 minute postane teško i ti 30 sekundi se stvarno učini dosta dugo, a onih 15 sekundi prođe dok trepneš oko. Ovi intervali bi bili u grupi VO2 max intervala. VO2 max zona snage, ajmo reći, je ona zona gdje se koristi, gdje si blizu svog maksimalnog primitka kisika i ti treninzi služe u biti da povećaš efikasnost, da povećaš snagu na tom maksimalnom primitku, jer maksimalni primitak kisika je genetski definiran. Ono što se može treningom napraviti je da se poveća efikasnost na maksimalnom primitku kisika, a to možeš jedino napraviti ako tu i tamo u treningu radiš treninge na tom intenzitetu. Ako bi gledali u biti su ovi intervali, tradicionalno se rade intervali od 3 do 5 minuta i ponavljaju se, sad zavisno, ponavljaju se da ispadne ukupno trajanje intenziteta otprilike 15 do 20 minuta. Tako, na primjer, 4 puta 5 minuta ili 5 puta 4 minute, 6 puta 3 i takva pauza je u biti, pauza bi trebala biti 1:1, znači ako radimo intervale od 4 minute, pauza je isto 4 minute. I organizmu treba određeno vrijeme, otprilike 90 sekundi da počne da dođe do tog, da dođe na tu razinu maksimalnog primitka kisika, tako da recimo na intervalu od 4 minute imamo otprilike 2,5 minute kad organizam radi u tom modu maksimalnog primitka kisika. Međutim, čitao sam nedavno istraživanje koje je pokazalo da ovi kraći intervali, da su se pokazali efikasnijim od dužih. Radili su usporedbu, znači testirali su, ne sjećam se sad je li bilo 20 biciklista, čini mi se, jedna grupa je radila intervale 4 puta 5 minuta, dok je druga grupa radila nešto slično ovome što sam ja radio danas. Uglavnom ta druga grupa koja je radila ove intervale je puno više napredovala, podigla je snagu, podigli su i snagu na primitku kisika i snagu na laktatnom pragu i još nešto što se ne sjećam, ali stavit ću link dolje ispod, pa ako nekoga zanima istraživanje može pogledati. Uglavnom ja mislim da je to zbog toga što, pošto su pauze kratke, onda uvijek ostaneš blizu tog nekog maksimalnog primitka i u biti na kraju imaš više vremena provedenog oko tog VO2 maksa. Nisam odavno radio ovakve intervale, nisam i općenito puno radio, mislim da sam 2015. imao nešto slično, tada sam radio sa Špindlerom i radili smo neke intervale gdje je bilo 40 sekundi jako, 20 lagano, ali je bilo je manje ponavljanja. I nakon ove sezone, obzirom šta sam radio u treningu, mislim da mi ovakav tip treninga da bi me mogao malo podići, mislim da mi treba dobro jedno propuhivanje ventila. Pa eto, probat ćemo i vidjet ćemo imali korist.